U današnjem videoradu predstavljam nove verzije prvog srpskog borbenog vozila pešadije na točkovima Lazar 3M, koje sam već najavio u svom videoradu o premijerama domaćeg naoružanja na vojnom prikazu Zastava 2024 na Batajničkom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović. Naime, na pomenutom prikazu naoružanja i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije bila je prikazana prva partija novog borbenog vozila pešadije na točkovima Lazar 3M. Sada je konačno javnosti prikazano ono što sam u više svojih radova napomenuo, da je došlo do dileme koje će se oružne stanice ili kupole sa naoružanjem biti instalirane na BVP Lazar 3M, jer daljinski upravljane borbene stanice 32V01 kompanije Burevestnik iz Rusije nije moguće dopremiti. Iako su ove ruske oružne stanice izabrane da budu oružna nadogradnja Lazara 3M, a jedan primjerak i naoružano ovom DUPS, ova domaća borbena vozila pešadije ipak neće serijski biti naoružana na njome, jer je Rusija pod sankcijama zapadnih zemalja, pa je njihova isporuka Srbiji nemoguća, sve da ih je i kupila od ruske kompanije Burevestnik. Zato se pribeglo iznuđenom rešenju, odnosno opremanjem prve partije Lazara 3M kupolama MB202 sa borbenih vozila pešadije nabavljenih iz Mađarske BTR 80A AM i topovima Bofors L70 koji su bili u arsenalu JNA i sada su u naoružanju Vojske Srbije. Pošto je ovih protivavionskih topova bilo 72, a za sada se planira proizvodnja 5 baterija hibridnog sistema PVO Pasars, dolazi se do zaključka da ovim topovima može biti opremljeno još 42 borbena vozila ili Pasars sistema PVO, što je sasvim dovoljan broj jer se u trenutnoj proizvodnoj seriji proizvodi 78 borbenih vozila Lazar 3, a od tog broja njih 30 će biti u verziji borbenog vozila pešadije Lazar 3M. Ono što je bitno je to što su ovi topovi opremljeni novim automatskim punjačem koji će po obećanju proizvođača borbenog vozila pešadije Jugoimport SDPR raditi bez zastoja u odnosu na originalni kojem se dešavao zastoj u dejstvu. Od zaštitne mreže se nije moglo zapaziti da li je hranjenje Bofors topa rešeno kao kod švedskog borbenog vozila pešadije CV90 odozdo, odnosno iz unutrašnjosti borbenog vozila, ili su prikazane kupole bile bez originalnog okvira koji štrči iznad topa, odnosno hranjenje topa je ostalo odozgo. Inače, opremanje domaćim kupolama sa topovima Bofors L70 će se vršiti kod borbenog vozila pešadije Lazanski, što je već ranije najavljeno da će ovo novo borbeno vozilo imati u svom naoružanju i topove kalibra 40 mm, ali se nije preciziralo da su to postojeći topovi Bofors. Jedino je upitno da ako ih ima ukupno 72 na stanju u Vojsci Srbije, da li bi se u serijskoj proizvodnji ovog borbenog vozila kupovali novi topovi ili bi se iskoristili svi raspoloživi koji su trenutno u arsenalu Vojske Srbije. U tom slučaju, pošto je rečeno da će se u Srbiji proizvoditi topovske cevi srednje kalibra, bi se iste montirale na postojeće topove Bofors. Top Bofors L70 kalibra 40 mm ima vertikalni domet od 8800 metara, a horizontalni domet od 11800 metara i može pogoditi cilj koji se kreće u vazduhu do 500 metara u sekundi. Ovaj top je ubedljivo najmoćnije naoružanje borbenog vozila pešadije Lazar 3M, a uz upotrebu nove domaće tempirane municije kalibra 40 mm značajno je povećao i efikasnost po ciljevima kako u vazduhu, tako i po ciljevima na kopnu. U izloženoj prvoj partiji ovih borbenih vozila su 6 bila izložena borbena vozila pešadije Lazar 3M sa ruskom kupolom MB202, sa ruskih borbenih vozila BTR 80A AM i topom 2A42 šipunom kalibra 30 mm. Masa ove kupole iznosi 1500 kg. Inače, ova kupola je montirana još 2019. godine na jedan Lazar 2 koji koristi žandarmerija MUP-a Srbije
I tada je ovaj jedini Lazer 2 sa ovom kupolom bio premijerno prikazan na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2019. Glavno naoružanje novog borbenog vozila je automatski top Šipunov 2A42 kalibra 30 mm sa dvostrukim hranjenjem i ima životni vek od 9000 metaka. Ovaj top može da ispaljuje podkalibarnu municiju za probijanje oklopa, fugasno zapaljivu, trenutno fugasnu fragmentacionu municiju sa traserom i pancirno obeležavajuću koja probija do 20 mm čeličnog oklopa. Svu ovu municiju kalibra 30 x 165 mm proizvodi domaća kompanija Sloboda Čačak, uključujući i podkalibarni metak koji je takođe ova kompanija izložila na vojnom prikazu Zastava 2024. Maksimalni domet topa trenutno fugasnom municijom je 4 km, protivpancirnom do 1,5 km, a ciljeve u vazduhu koji lete dozvučnom brzinom pogađa do 2 km po visini i do 2,5 km po daljini. Ima instalirane i bacače dimnih kutija BDK 902B na prednjoj strani kupole levo i desno od topa. Sekundarno naoružanje predstavlja spregnuti koaksijalni mitraljez PKTM kalibra 7,62 mm i borbenim kompletom od 2000 metaka je namenjen za dejstvo po protivničkoj pešadiji na daljinama do 1,5 km i automatskim bacačem granata AG-30 kalibra 30 mm za dejstvo protiv pešadije u manjim zaklonima i van njih do 1700 metara. U kupoli je montirana dvokanalna nišanska sprava TKN 4GA02 sa dnevnim i noćnim nišanom ili pomoćna jednokanalna nišanska sprava 9Š119-01. Obe nišanske sprave su deo sistema za upravljanje vatrom koji sadrži balistički računar. Nasuprot ruskoj oružnoj stanici domaći Dubs-30 sadrži zastavljen top kalibra 30 mm, maksimalnog dometa 3000 metara sa borbenim kompletom od 150 granata i ima dva lansera protioklopnih raketa Maljutka 2T5 dometa 5 km i probojnosti 750 mm oklopa, spregnuti mitralje zastava M86 kalibra 7,62 mm, maksimalnog dometa do 800 metara, kao i bacač granata BGA M93 kalibre 30 mm i maksimalnog dometa 1500 metara. Osmatračko-nišanski sistem Dubs-30 čini dnevna i termovizijska kamera kao i laserski daljinomer. Otkrivanje cilja moguće je na daljinama do 20 km, prepoznavanje na 7 km, dok se identifikacija cilja vrši na daljinama do 4 km. Domaća Dubs-30 je žirostabilisana, pa borbeno vozilo može da dejstvuje i iz pokreta. Pošto se ruski topovi Šipunov 2A42 i švedski Bofors L70 ne proizvode u Srbiji, za očekivati je da će se nakon početne serije od 30 borbenih vozila pešadije Lazer 3M ugrađivati domaća Dubs-30 koja sadrži domaći automatski top M12 koji proizvodi Zastava oružje. Inače, bilo je prikazano jedno komandno vozilo Lazer 3K, kako sam već najavio u svom video radu o premijerama domaćeg naoružanja na Batajničkom aerodromu, ali se ono nalazi u sredini izloženog ešalona i bilo je takođe pokriveno maskirnom mrežom u zadnjem delu koji sadrži modifikacije sa agregatom za napajanje uređaja i bez zadnje rampe. Sve u svemu, Vojska Srbije je dobila prva borbena vozila točkaše pogona točkova 8x8 i time znatno podigla efikasnost i mobilnost jedinica mehanizovane pešadije svoje kopnene vojske.